हाय एवरीवन नमस्कार जय जगन्नाथ। आज हूँ महाशिवरात्रि आउ शिवरात्रि उपलक्षे मोर जीवार कोई योजना ही नाथिला किंतु आम साहिर किसी लोक जाउछंती तो निशा मते बाध्य कले मामा मु शिवरात्रि कौन कौन लगी मु जीवी तो से मते मु तो रेडी हो सारे एबे हेलानी केते 4:10 होती 5टार बस अच्छी तो ये मुझे रेडी होची तो लक्ष्मी बस रे मुझे मिसा मैं फाटी जीव मोबाइल लागनी मोबाइल लगे से नष्ट हो मिसा ऑलरेडी रेडी हो सारी टिके देखले मु भल अछि हां रास नेलपॉलिश लगा दिया मो देखो बड़ धोनी के नहीं रहती धोई नहीं अभी धोई के आसले तो खेली हां है अरे देख ले तो हम लोग कुंडे आला कुंडे आला हाँ तुम ज्वर हो तो गाधेनी पूछा पूछी जीवे मु पूजा करी तो हां तब पूजा करे ना मु पूजा करी तू भी जानो এখন फळा फळा किछि धर नहीं पपे नहीं एप्पल नहीं कंदल नहीं कमला नहीं आउ तरबूज पपेया एटा छ ए साइज कर हैंड टप कर पक्का ये कौन पे मिसा रागी की चिल्लाऊला मु फाटी कलु चुपचाप चलला ये बाहर पटे रेडी की बाहर सालिनी है डेप मिसिक जाऊ चलो मत एपटे आम साहीटा पूरा मुझे पूरा बेस बस पूरा गहली हे बोधे खाली लाठी देखा आम साईटा किए किए धला कार गला मौसी गले ना मौसी गला ना मौसी क्या जीवन कहले आज ही गला हाँ ठीक अच्छे चल बस स्टाण्ड को जाऊँ बस स्टाण्ड गला कथा ये मध्य चश्मा मैं भूली गली चलो है मोर मन हाय करते बसुती माई हाय आदि माई बसी जाती मोर आई
ଗାଳି କରିବେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲେ ଗାଳି କରୁଥିଲେ ମୋତେ ହେଲା ଏଇଟା ଯେ ବରମରେ କ'ଣ ଏଇଟା ଖାଇ କ'ଣ लॉलीपॉप खाइबा ଏଇଟା ଲଲିପପ୍ ନାହିଁ ଏଇଟା କ'ଣ लाल खाइबा ଉପବାସ କରି ପାଇଲେ ନା बस कर ଏଇଟା ଉପବାସ चिटिया ଖାଇକି ଉପବାସ କରିବା अलके आराम दीदी आली दीदी ଆଜି ଭଲ କହ आली दीदी आज चेस बोला କେତେ ପ୍ରବଳ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି एकदम खुली बाजू ନାଇଁ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଧରିଛି ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଆଇକି ଦେଇଛି दीदी माँ तुम टिकट है जाइए टिकट टिकट आउ के रहा ଏ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଆଉ ନା ଯାଆନ୍ତୁ ବସ୍ଟା କ୍ରସ୍ କରୁ ଏଠି ଆମର ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଇ ଗାଁରେ ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ଶେଷ ବସ୍ ଓହ୍ଲେଇବାର ବସ୍ରେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା ତ ମଜା କରି କରି ଖୁସି ଲାଗି ମୁଁ ମିଶା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମିଶା ଆସିବ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦେଖିବୁ ବୋଲି ତ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ମହାଶିବରାତ୍ରି କ'ଣ ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇକି ଆସିଲି ଆଉ ଏମିତି ତ ସମସ୍ତେ ଆମର ସମସ୍ତେ କିଏ ବାଇକ୍ କିଏ କାର୍ କିଏ ଅଟୋରେ ଏମିତି ସବୁ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ତ ଏମିତି କିଛି ସେଇ ସାଙ୍ଗ ମିଳିନଥାନ୍ତି ଯାହାଘର ପୁରୁଷ ସେମାନଙ୍କ ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ରେ ଆସିଯାଆନ୍ତି ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୋ ମିଶା ତ ଦେଖେଇବାର ଥିଲା ତ ଆମର ମାଇଁ ଆଉ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ କେତେଜଣ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆସିଥିଲି କାରଣ ଯେହେତୁ ଘରେ ପୁରୁଷ ପୁଅ ନାହିଁ ତ ମାନେ ଯାତ୍ରା ମହଲ ଯିବା ପାଇଁ ତ ରାତିରେ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ ତେଣୁ ମୁଁ ଆମର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ରାତିରେ ଏମିତି ମହାଶିବରାତ୍ରିକୁ ଆସେନି ଯାହା ଘରେ ହିଁ ରହିଯାଏ ମାନେ ଏଇଟା ମୋର 10-15 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଥିଲି କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ 10-11-15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲି ତ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଅଟୋ ଫଟୋ ଏମିତି କରିକି ଆସନ୍ତି ଆଉ ବାକି ଯାହା ଘରେ ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ଅଛି ତ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିପାରିବେ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆସିବାଟା ମୁସ୍କିଲ ଥିଲା କାହିଁକିନା ସେମିତି ବସ୍ ଫସ୍ ସୁବିଧା ନଥିଲା ଏବେ ତ ବସ୍ର ସୁବିଧା ଅଛି ପୁରାପୁରି ବସ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସୁବିଧା ଅଛି ଆଗରୁ ଅଟୋ ବାଇକ୍ ଏମିତି ହିଁ ଆସିବାକୁ ହେଉଥିଲା ଯାହା ଘରେ ପର୍ସନାଲ୍ ଗାଡ଼ି ଥିବ ତ ଏବେ ତ ସବୁ ପୁରା 5 ଟଙ୍କା ବସ୍ ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବସ୍ ସବୁପଟେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ କନେକ୍ସନ୍ ହେବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ଥିଲା ଆଉ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ମିଶାକୁ ଆଣିବାର ମଜା ଥିଲା ମିଶା ବି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ମାନେ ଯେଉଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା ଯେ ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆସି ଦେଖେ ତ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଛି ତ ଏଠି ସବୁ ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ମାନେ ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଣିକି ପୁରା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏଠି ସବୁ ଟେଣ୍ଟ ବାଡ଼ିକି ପୁରା ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ରେଡ଼ି ଯାହା ହଉ ଯାତ୍ରା ହେଲେ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଗହଳି ବହୁତ ନିଡ୍ ଥାଏ ସେ ନିଡ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଏଠି ପୁରା ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ୍ ଏପଟେ ଯାହାକି ପିଲାଙ୍କର ଏଠି ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ୍ ଖେଳଣା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଭୋଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଏଇଠି ପୁରା ପଡ଼ିଯାଇଛି ତ ଆମେ ମିଶା ତ ଦେଖି ଦେଖି ଚାଲିଛୁ ମିଶାର ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଛି କେଉଁଠି କ'ଣ ଜିନିଷ ଅଛି ସେ ଦେଖି ଦେଖି ଚାଲୁଛି ସେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କହିନି କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ଭୋକ ହେବ ସେ ମୋତେ ସେ ଷ୍ଟଲ୍ ଦେଖିଲା ଜିନିଷ ସେ କେତେ କ'ଣ ତାକୁ ଭୋକ ହେବ ହେଲା ତ ସେଇଠୁ ଏଠି ସବୁ ସେ ଦେଖି ଦେଖି ଚାଲୁଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ସିଏ ତ ଦେଖିଥାଉ ଏପଟେ ବି ସବୁ ମାନେ ହରେକ ମାଲର ଯେମିତିକି 20 ରୁପିଜ୍ 11 ରୁପିଜ୍ ମାନେ 10 ରୁପିଜ୍ ଏମିତି ସବୁ ଲଗାହେଇଛି ମେଳାମାନଙ୍କରେ ଯାହାପରେ ବହୁତ ଘର ପୁରା ରହୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଏରିଆର ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଏରିଆକୁ ଏଇଟା ଫେମସ୍ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଘୋଡ଼ାଘାଟ କ'ଣ ହେଉଛି ଘୋଡ଼ାଘାଟ କେନାଲ ସରି ଘୋଡ଼ାଘାଟ ଡ୍ୟାମ୍ ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଖମାରୀ ଗାଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ପ୍ଲେସେସ୍ଟା ସେଇ ପ୍ଲେସେସ୍ର ଉଜଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯାହାକି ଶିବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତ ଏଠି ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ 3 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମହାଶିବରାତ୍ରିର ଝଲକ ତ ଏପଟେ ଗହଳି ଥିଲା ତ ଆମେ ପଛପଟେ ଚାଲି ଯାଇଛୁ ବେଗ ପଛପଟେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇକି ଯାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଖାସ୍ କରି ମୋ ମିଶାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶା କିଭଳି ଚାଲୁଛି ଆଜି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଆଗରେ ଚାଲି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶା ଗୋଟେ ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ
ମିଶା ଗୋଟେ ନିଜେ ତାର ସେ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଛି। ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଆଜି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ପୋଖରୀକି ଗାଧୋଇ ଯାଇଥିଲି, ସେ ସକାଳୁ ହିଁ କହିଲା ମାମା ଆଉ ଶିବରାତ୍ରି ମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ଆଉ ସେଠି କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି ଶିବଙ୍କ ପୂଜା ହୁଏ। ତ ସେଠୁ ସେ ପୋଖରୀରେ କହିଥିଲା କି ଗୋଟେ କଇଁ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ କଇଁ ଫୁଲକୁ ସେ ନିଜେ ଜାଗ୍ରତ କରି ସେ ପଲିଥିନରେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଧରିଛି, ସେ ନେଇକି ମହାଦେବକୁ ଦେବ ବୋଲି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୋତେ। ସେ ଏତେ ହାପି ଥିଲା ଯେ ସେ ନିଜେ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଏଇଠି ମୁଁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖା କରିଥିଲି, ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍କୁଲିଂ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିପାରିଲିନି। ତ ଏଇଟା ଏଭଳି ଭାବେ ସବୁ ଆର ନଜାରା ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମାଇଁ ପୁରା ଜିନିଷ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ସବୁ ଧରି ଧରି ହାଲିଆ ହେଇଥିଲେ। ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ସବୁ ମାନେ ନେଇଥିଲେ ସବୁ ପୁରା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା।
पळू तू छाड़ी ना हाँ निशा तुम आगे आगे छाड़ी की चली जाओ ना निशा तुम सुबुनी की तुम बसाते हाँ तुम मतलब छाड़ी छाड़ी चली जाओ हाँ तुम मतलब छाड़ी की चली जाओ ना मुझे गोटे चंदन टे मिल लगे वो लगे क्या करते हैं आम गोटे नना को भोग सब दे सारू आ जो दीप किनी ये आमर आसिक दीप जलिया आसलु दीपर बहुत गहली थे एपटे दीप स्टाण्ड दीप जला जाए तो दीप स्टाण्ड माने एते माने प्रबल गहली जे हेठी मो भोग देला बेलू प्रबल गहली थी तेणु मो मिशा को कंट्रोल करके वीडियो ऑफ कर कैमरा ऑफ कर दी तो ये आसिक वीडियो मैंने फास्ट दिला बाबूला अच्छा बनला मिशा भल सर खाई साइज फोटो मिशा साइज रहू ना फोटो उठेबी ना मिशा मिशा चलो चला हेला ना से मंदिर भीतर जा पूरा बड़ मंदिर এটা ହେଲା हेलो कार यार पकड़ो कार ए पड़ो एई बुटे एई दी वीडियो करी रो मिसे रो 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 पड़ियो पड़ियो पड़ियो
ପ୍ରବଳ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଏଠୁ ଏପଟେ ଯିବା ଏଇଟା ତାହେଲେ ଏମିତି ଦିନେ ଦିଦି ଭୋଗ ଆମେ ନେବା ଚାଲ ଭୋଗ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଖୁସି କାମ ତାପରେ ସେଇଠି ରହିଥିବା 10 ମିନିଟ୍ ଚାଲ ଆମକୁ 10 ମିନିଟ୍ ଭୋଗ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଜଗିଏ ନା କାଉ ଦେଇଦେବେ ସେଇଠି भोग लगे रे ऊपर ଯିବ हाँ चलो 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 ना मिले ए शुभ ग्रह तू कौन ଯାଇଥିଲୁ କହ ଏବେ ମିଶିଲୁ ଆଁ ଏବେ ଆସିଲ ମିଶା ମୁଁ ଧରିଲି ତମକୁ ନେବି ଆସ ମୁଁ ଧରିକି ନେବି ଚଲେ ଚଲେ ନେବି ଉଠିପାରିବ ଏଇଟା ବାହାରୁ ଉପରକୁ ଉଠିବ ନା ନାଇଁ ବାବା କେତେ ଗହଳି ଭୟ ଲାଗିବ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଖେ ଡର ଲାଗିବ ନା ହଁ ଡର ନାହିଁ ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଗତ ଥର ଡରିଥିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ଆର ପଟେ ଯାଇକି ଏପଟେ ଆସନ୍ତୁ ସେପଟେ ଚାଲ ହଁ ଚାଲ जोड़ी परिबो ना फोन कर जे चल जोड़ी की चल ताको खा आगो ओ तुम भी आसी छ की हां देखि के देख एंड वीडियो पड़ी जब देखि की ना गुड़ मुड़ी जाई छी बा धीरे धीरे जा बोल बेटा सेठी रुह बोलो मते डर नहीं नहीं से हां लक्ष्मी बस से पड़े बोले पड़या से पड़े बोले ओ ना नहीं ना से पड़े बोल तो तुम्हारे ना बहुत रे खाली नहीं पड़े गले मिसे मिसा बर्थडे भी जानी छ दु चटकणी छाड़ी छाड़ी चली आसो हां काई मिसा काई रुह रुह ए बसिया ठीक आस हाय हाय एडी आस मिसा पाखा के तबले मंदिर मंदिर पछपटके टी लगे दिबे रुआ घर टिके पूरा एठु देखो एटा एटा पूरा पहाड़ खाइ एठु भोग नै खाइ सेठी गले खाइबो एटा होते पहाड़ ऊपर ए मंदिरटा पहाड़ ऊपर हेती तो तापरे पहाड़ पछपटे एटा अछि पछपटे बैक साइड डाउन अच्छी प्रबल गहरी रोचे कहीं टाणा टाणे बापा बेसी एक्शन हाँ हाँ हला 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 झरना आस फोटो उठवा हां देख फोटो उठवा हां हां
କାହିଁକି ଆସନ୍ତି ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପଳେଇ ଆସେ। ହଁ ହରିକୃଷ୍ଣ ସେଇଠି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମିଶା ଆସେ ମାମା ଏଠି ଧରିଲା ଟେକି ଧରିଲା ନ ଦେଖାଯିବନି ନା ଦେଖାଉନି ଆଲୁ ଆସୁ चलो चलो चल पलैबा मिशा देखिए चल आस तो धरी भी आस तुम खाली धरले भी तो रहुनी खाली दौड़ुची खाली सेपटे जा एपटे जा अरे एपटे एपटे राइट भाई खाली नहीं पड़ेगा चलें दीदी चलो क्रॉस कर को खाली पते छाड़ी छाड़ी खाली आज आज केवल सालिन दीदी है मामा नहीं आओ ना हाँ ठीक अच्छे बहुत गहली थी तो से भितर जा तो पसिबल नाला मिशा मिशा मत छाड़ दी चल चल पड़ोची आज से सालिन दीदी सतक चलुची मो सहित आसुनी जमा भी हाँ तो गहली था से भीतर को जमा भी जाइनी नहीं मोर नुआ ना साथ में लाग लग मो पाखे किसी भी चेंज नहीं पे तो आस्ते मिशा तुम्हें आज मो सहित नहीं ना हो ना हाँ तो घर के किसी दीदी और हाय कर आगे 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 मिशा ଏବେ କଣ କରିବା ଯାଇକି ଜାଗାକୁ ପଳେଇବା चलो अब गाड़ी करें तो आमको देखा दे पड़े आसवा ना चल न देखा देखा आगे बुलू बुलू कहे है देखा देखी पड़े रखी पड़े आस प्रबल गहली पूरा चाबी चाबी कौन करियो चाबी पूरा गला देखा किसी ना किसी दरकार नहीं रख चलो काली गला देखा है और बढ़िया गोटे ब्रासलेट गुड़ाक नहीं देख सालिनी हैंड को देख लो हाँ टे और हैंड को देख
खा ମୁଁ ଧରିଛି ଖା ମୁଁ ଧରିଛି ଖା तो मोर वीडियो जी ना मो सब जाक लोड हो गला आ वीडियो नौनी पूरा ओभर हो जाए वीडियो जल्दी जल्दी खाओ आ वीडियो भी हेनी टाटा कर टाटा समस्त कलाकार भाई मान को निवेदन करुछु बड़ सांद्रपुर नाट्य संसदर समस्त कलाकार भाई मान को निवेदन करुछु अति शीघ्र आसी हम ग्रीन रूम में पहुंच गुड मॉर्निंग एवरीवन नमस्कार एबा होची माने सकाळ समयटा आउ ए समय मु वीडियोटा एथिबे बनेली काहे कि ना मु जो शिवरात्रि पे उपलक्ष्य काली जाइथिली सम मो माई से माने सब जाइथिली मिसी किंतु आसी गले आसला परे एबे सॉरी आसवा वीडियो कि किसी वीडियो अध रात पर मो पाखे वीडियो मो क्लिप नहीं पानी बिकज मोबाइल मिसा मु तो ऑलरेडी कैमरा मु 80% करके नहीं किसी वीडियो करूँ आ किसी ता भीतर मिसा मोबाइल यूट्यूब चैनल देखी विरक्त ही देखी देखी से दी जन चैनल स्विच ऑफ कर मुझे जानी तो आसिया से मो मोबाइल जेहतु स्विच ऑफ होता मुझे आसिया वीडियो कि किसी करें तापर आसला मो मोबाइल चार्ज कली चार्ज करना मुझे सर्ट वीडियो नौ ऑलरेडी पिला ट्यूशन आसी जाइए मो ट्यूशन टायर्ड लस से कास्ट देख मुझे आसी तो मो वीडियोटा को ये एंड कर जदि मोर किसी वीडियोटी हाँ भल लगे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब निश्चय कर रहुची नमस्कार जय जगन्नाथ हाँ जाओ तो पिला केमती कहते रख जाऊँ क्लास को टी हाँ